Amen. Now, brothers and sisters, we are in our preaching series, no? We edify, we multiply. No, ang ato ang first sermon na nadungog, no, preached by Pastor Val, is build yourself up. Importante to siya. Kaya ang logic igsoon, as we edify, we multiply. As we strengthen ourselves, we can multiply all the glory for God. No, so importante nga, you know how to edify yourself. Kaya nimo lig-uno nimong kaugalingon. And then ang ikaduha, which is last Sunday, is that we edify one another. So gituki dito ni Brother Alex ang the power of togetherness. Nga naay pinasahi nga gahom, naay ginabuhat ang Ginoo igsoon pag magpakita ka, pag mo appeal ka og fellowship, pag mo simba ka, pag makiambit ka sa fellowship, naay gahom nga ipadayag ang Ginoo ug naa siya'y buhaton nga ikaw ma-strengthen, ma-encourage, o mahimong makusganon sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Mo na ma-compare na nimo pag dili ka kasimba or dili ka magpakita or naa kay busy kaayo ka, maka-feel ka nga murag medyo luya man kay akong paminaw ron oy. Lahi ra gyud tong magtapok, lahi ra gyud tong naa ka dito sa church, lahi ra gyud tong nagdayeg ka kauban ng mga igsoon, lahi ra gyud tong naminaw ka sa pulong sa Ginoo, lahi ra gyud tong makita ng mga igsoon na bisan pa man no, sa mga taliwala, sa mga problema, makangisi gihapon sila. Ma-inspire ka. No, ma-inspire ka. No? Pag musimba ka, nadyo'y, for example, karon nag-testify, operahanan na sa appendicitis, gipahiyos sa Ginoo, wala gipainom og tambal. Para makita gyud sa tanan, para madungog gyud nga naa gyud siya, buhi gyud siya. Karon absent ka pag testify. What ay ni Brother Alex? Pakita gyud, no? No, magpakita, absent ka, wa ka dungog ana nga milagro niya. Huy abaga kay ka, daghan kay kag problema, abi nimo patay ng Ginoo. Oh, abi nimo wala na ang Ginoo niya. Ang kato mga nanimba grabe dasi kay power kay milagro man. Wali mo na dungog. Ya para ba na sa tuwa tanan igsoon, naga-perform ang Ginoo og milagro di man all the time. Intentional man ang Ginoo igsoon, kay naa say katuyuan, no? So, gusto niya nga ang tanan ma-encourage, ang tanan magmata nga ang Ginoo wala na tulog, ang Ginoo dili siya layo, ang Ginoo naara diha, masangpit nimo anytime labi na pag naa ka sa kalisdanan. No, ug ma-encourage ta. No nga naa gyud siya. So karong adlaw ang ato ang lesson mao ni sa ato ang goal, building a healthy church. No? Gituki nato ang individual perspective of edifying. Gituki nato ang mutual edification, ang matag usa, how can we edify? Ug ron tukion nato as a church, as a congregation, no, unsay katuyuan sa Ginoo ug paunsa nato makatukod tag simbahan nga makaingon ta nga spiritually healthy, because the logic igsoon, you cannot multiply if you are not healthy spiritually. No? Ang kahoy igsoon, bisag unsa pa nga kahoy, mangga, lansones, di na mamunga igsoon, dili na magmultiply kung kanang mangga, lansones or saging batikulo na. No, naanay daot na virusan, dili gyud na siya mo lambo, di gyud na siya mo multiply accordingly. So importante nga healthy ang tanom, ang kahoy para mo multiply. It's the same with the church. The church must be spiritually healthy in order for the church to spiritually multiply. Amen? Amen. So ang ato ang focus karong buntaga is nasa Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Part 1 ni siya, kay ubay-ubay yun ang ato ang hisgutan ani igsoon, building a healthy church. So ato ang focus karong adlaw in Matthew 16, verse 13 to 18. Diri na ito mabasa ang deklarasyon, ang confession ni Apostle Peter towards kay Jesus. No, in verse 13, mo na yung gingon, igsoon, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? In verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of other prophets. So muna ipangutanan ni Jesus, kinsa gyud ay ang anak sa tao?
No? Ug mao man ay description ni Jesus iyang kaugalingon, referring the what Prophet Daniel said about the Son of Man. No, the glory of the Son of Man, no, being worshipped and being served among the nations. So mo na ang titulo nga gigamit ni Jesus. Mabasa nato na sa Gospel, the Son of Man. No, and then nitubag ang mga disciples, tiingon sila nga ikaw daw si John the Baptist. No, patay naman si John the Baptist ani. Ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah and other prophets. In verse 15, then he asked them, but who do you say I am? So nangutangan siya, unsay ingon sa tao about sa Son of Man? So mo ni Elijah, Jeremiah, John the Baptist. Karon, kinsa man ko para sa imuha? So gi-direct ni Jesus ang question sa mga disciples. In verse 16, si Peter, Simon Peter answered. So sa tanang mga disciples si Jesus, si Peter ang ni tubag. Na makusganon ug maisugon nga ni tubag, ug mo na itubag ni Peter. You are the Messiah, the Son of the living God. And so in verse 17, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. So muna igingon ni Jesus sa dihang ni tubag si Peter that you are the Messiah, the Son of the living God. And the Q&A, igsoon, diri, naka 100% nakatama si Apostle Peter. Tama yun, perfect ang answer. Daog sa Bible quiz. Daog ni, sa Bible month. No? Pinakaunang ni daog sa Bible month si Apostle Peter. Manang gimo siyang bato. No? So karon igsoon, out of those verses, I will give you 3 important truths in building a healthy church. Kay dili lang nangutana si Jesus, kinsa siya. No? Pagkahuman, gi-reveal niya nga ang pagkaila ni Apostle Peter sa iyaha, dili pinaagi sa tao, kundi ang amahan mismo ang nagpadayag, no, para sa iyaha. And then, nag-ingon si Jesus nga, tukuro niya yung simbahan sa bato. No? Kung asa si Pedro, gitawag niya nga bato. O ang tanang gahom sa impyerno, dili kaya mo counter or makigubat, no, sa simbahan nga iyang tukuron. So there are 3 important truths in building a healthy church. Number 1, una itong i-note, the confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. Remember that. The confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. It is not an accident. It is very intentional. Nga before si Jesus ni ingon that upon this rock I will build my church, gisekure sa Ginoo nga ang bato kung asa niya itukod na mao si Pedro makatubag sa pangutana perfectly. Oh, mo nay una igsoon, confession of who Jesus is. Who do you say that I am? Said Jesus. And then itubag ang mga disciples. Nag-ingon ang uban na ikaw si John the Baptist. Nag-ingon ang uban nga ikaw si Elijah. Nag-ingon ang uban nga ikaw si Jeremiah. Dili na makasatisfy kang Kristo igsoon. Kanang mutubag ka sa pangutana kinsa si Jesus para nimo. Tapos ang imuhang itubag unsay gitubag sa uban. Dili na siya credit. Dili na siya dawaton sa Ginoo. Ikaw mismo sa imuhang kaugalingon, sa imuhang hunahuna o kasing-kasing kinahanglan tubagon nimo ang pangutana kinsa man si Jesus sa imuha igsoon og ang imuhang tubag mao nay mo determine kung naabay spiritual confirmation from the Lord. Because when Apostle Peter answered perfectly the question of who do you say that I am? And then Apostle Peter replied, you are the Messiah, the Son of the living God. And so, with so much eagerness and joy, kuyaw kayo ang gingon sa Ginoo, and you, Peter, means rock, and upon this rock, I will build my church. Confession of who Jesus is very important. And bringing or building a healthy church. Importante na sa Ginoo nga ang sinugdanan sa simbahan klaro kaayo, tin-aw kaayo nga si Kristo
He is the Son of God. He is the Messiah. He is the Anointed One. He is the hope of glory. He is the King of Kings and the Lord of Lords. It must be established from the very beginning. Amen? No? Our confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. No? So, let's read in Romans chapter 10, no, verse 9 to 10, just to support what we are saying in Matthew 16. No, giingon din ni Apostle Paul, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So when you confess something about Jesus, that for you Jesus is the Messiah, Jesus is the Son of the living God, that Jesus is Lord in your life, it is not just merely words. Your confession starts when your heart believes. You believe what you said, and because you believe in Jesus, you confess. And according to Apostle Paul, no, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So kung imo ang tanawon igsuon, no, dili lang di ay na basta-basta ka na mayong kang Jesus, from now on you are my Lord. From now on you are my Savior. From now on you are my God. Di na siya basta-basta kay maunay sinugdanan even sa imuhang kaluwasan. No? When a soul being brought to eternal life, that is the healthiest state of your spirituality. Kaning bag-o kang luwas. Tanang darkness, tanang mga kasakit sa imong kinabuhi, tanang sala, guilt nga naa ka, gi-give up nimo sa Ginoo, gi-surrender nimo, o imong giagni ang Ginoo nga, Lord, come to my life. Lord, enter into my heart. Lord, be my Lord and be my Savior. And then right on that moment, na ay nikalit lang, murag na ay kilat, na ay murag na ay gitanggal sa imong kasing-kasing igsoon, na makaiyong ka, nikalit lang gaan imo ang paminaw, o makaiyong ka na set free ka, kana nga moment igsoon, maunay sinugdanan sa imuhang spiritual health. Maunay sinugdanan. No? Tungod kay naa ka ni ana igsoon, naa kayon ana nga experience ang imuhang confession na himong matuod. No? O i-confirm na sa Ginoo sa imuha, same with his confirmation with Apostle Peter. Apostle Peter confessed who Jesus is for him. And according to Jesus, ang pag-confess ni Apostle Peter, wala niya natunan sa ubang tao. Ang amahan mismo ang nagpadayag. So kana igsuon, kana ganing abot ka sa mga Christian life, nga convinced na kay ka, nga si Jesus Savior, si Jesus Lord, si Jesus God, siya lang ang life, siya lang ang makasatisfy. Niabot na ka sa takna sa mga kinabuhi, nga convinced kay ka, pasabot niya na igsuon, nakuha na nimo ang revelasyon gikan sa amahan. It is the Father that convince you of who Jesus is. Ang amahan. Kay nidulot na. No, namuhat na siya sa imong kinabuhi. Na-convince na ka. O gusto ni Kristo nga makabalo ka, nga kanang pagka-convince nimo, kanang pag-confess nimo kung kinsa si Jesus sa imong kinabuhi, nga mo inibago sa imong kinabuhi igsoon, dili na siya binuhat tungod kay tao lang ang nag-convince sa imo. It is God behind all those people convincing you that you are loved, that you are forgiven, and that you are chosen for the glory of God. Siya ang nag-convince. Siya ang nagpaluyo, igsoon. Grasya na siya nga nadawatan nato gikan sa Dios. No? Thoughts to keep. To be spiritually healthy, you must encounter the real Jesus. Ang church, para mahimong healthy, kinahanglan ma-establish always nga ma-encounter gyud ang tinuod nga Jesus. Because nowadays, daghan kayo ginawali about kay Jesus, pero dili gyud si Jesus. Lain mga simbahan nga okay sa ilahang abortion. And they preach Jesus. Lain mga simbahan okay sila ang same-sex marriage. And they preach Jesus.
No? Daghan na kayong mga false Jesus nowadays. And ay mga simbahan, they preach Jesus because they believe that if you believe in Jesus, you will become millionaire. That you will become very prosperous. That you will really own the whole world and even the universe. And they preach a different Jesus. No? Naitanaw ang ubang tao, si Jesus murag alakan siya. Si Jesus murag ka ng kwarta. Nga pag modul ka kay Jesus, kwarta gyud. No? Dagag mga unana nga pagpangwali igsoon, mao lang ang simbahan mahimong spiritually unhealthy, o ang worst is mamatay ang simbahan spiritually. To be healthy spiritually, the church must encounter the real Jesus, the biblical Jesus. Next, to be spiritually healthy, you must confess Jesus. Brothers and sisters, you cannot stay in a state of being a secret disciple, a secret believer, a private believer. Diba ka, in your mind, in your heart, personally, you believe in Jesus. Pero ikaw rin nakabalo. Ikaw rin ituo. Wala nakabalo yung mga pamilya, wala nakabalo yung mga relatives, o yung mga higala. No? And because of that, no, you will really suffer, no, and you will never obtain the spiritual health. And God cannot multiply you, your gifts, your talents, og tanan pwede nimong mabuhat sa Ginoo. No, to be spiritually healthy, you must confess Jesus. Di nimo ikaulaw ang Ginoo. I-confess nimo that you believe in Jesus. Amen? Ingay mong katapad, confess Jesus. Yes. Ayaw ikaulaw. No? Ayaw ikaulaw. That's why you have to encounter the real Jesus, because the real Jesus died for your sin. The real Jesus accepted you in a state where you are so worst, redundant na no, worst na ganit, so pag yun. No? Naka sa imo ang status nga di ka acceptable, maybe na kay nabuhat sa imong kinabuhi nga di makaon og iro, imong description, pero kana nga state of heart, mauna ang gipakamatyan sa Ginoo. Igsoon. Wala nagkamali ang Ginoo, wala siya nagmahay sa diyang nag-decide siya nga magpalansang sa cross para sa mga unana nga klase nga tao, makasasala, layo, naa sa kangit-ngit, no, og napuno og darkness. And because you encounter that kind of Jesus, then you are not ashamed to confess Jesus. And then you will have a spiritual health. And third, to be spiritually healthy, you must understand grace. Nga ang pag-abot nimo sa simbahan, ang pag-abot nimo sa takna sa imong kinabuhi, nga nakaila na gyud ka sa Ginoo, nakaila ka, nakabalo ka unsay iyang gibuhat sa cross, o nakabalo ka nga bisan pa man sa mga kasaypanan, bisan pa man sa mga kapalpakan, gidawat gihapon kaniya, gilimpyuhan gihapon kaniya. How many times you ask for forgiveness and then you are still forgiven, you are still accepted. Na misan pa man usahay ikaw maglisod na kag dawat sa imong kaugalingon, pero kung mutanaw ka sa cross, mutanaw ka kang Kristo, dili ma-deny ang iyang wide open arms always naka-open para nimo. And that is a grace. Nakailata sa Ginoo dili tungod kay maayong tawo ta, naningkamot ta. No? Wala kay madungog nga tao nga niduo sa Ginoo nga wala siya giagni, gi-invite, gi-evangelize, nga siya lang mismo niingon nga moadto na kong simbahan, muduol ako sa Ginoo, nga wala jud nakatesting nga gi-invite o gi-reject ang invitation. All of us experienced that. We rejected the invitation. We rejected the people who evangelize us. We rejected those people na gamiton sa Ginoo o gigamit sa Ginoo para maduol ta sa iya. And then niabot ang usa ka takla unsay gibuhat sa Ginoo nga nakalusot jud og nakaabot jud ta diha sa iyang tiilan og naa na ta karon nagsimba, nagdayeg, palakpakan nato atong buhi nga Dios. Grasya. Grabe. Di mo na ma-measure. Amen? No? The confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. Amen? No?
Ikaduha, Jesus Christ is the master builder of a healthy church. Jesus Christ is the master builder of a healthy church. In Matthew 16:18, manigingon sa Ginoo sa diyang na-establish na ang confession ni Apostle Peter. In verse 18, "Now I say to you that you are Peter," which means rock, "and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." So I underline the word, I will build my church. Tagaan na ito nigwait. Kaya mo nagingon ni Kristo. I will build my church. No? Mabasa na ito, Igsoon, grabe kayo, gipakita ni Kristo that it is He who is responsible in building His church. Ang ato ang goal sa ato ang wali, building a healthy church. Na as if murag ang pastor, maningkamot para mabuild ang church. Kung tanawin mo sa surface, it's the pastor, it's the church workers, the leaders, nga nagapalingkamot, nga matukod yun ang church, matarong yun. Pero behind all the pastors and all the workers, the apostles, the prophets, and all the servants of God, it is Jesus Christ. Praise the Lord. Pawiras ako ang pagkaingon eh. Timing kayo ba? No? Behind all the servants, behind all the apostles and the pastors, it is Jesus telling us, I will build my church. Ha? So, igsuon, kanang wali nato dinhi sa simbahan nga naay katuyuan sa paglambo sa imong espiritu, nga mahimo kang makusganon, maligonon, na naiusahay mabadlungan ka, no, usay imo rang latangon ako si pastor dili magwali rong Domingo walay ang nagwali igo manggihapon ko. O sunod bulan na lang ko musimba kay para di na gyud basig February man basig gugma atong isgutan okay ra. Pag simban mo igo manggihapon ko. Ano magsige man kag kaigo? It is not because nga ang mga pastor sige pangimbestiga sa imuha unsa imong binuhatan kay wali didto sa pulpit wa jud na idea nganong grabe ka sharp nganong grabe ka igsoon tungod kay sa sinugdanan pa lang diay Jesus said I will build my church. He will build His church. He will make His church strong. Si Kristo mismo ang nanguna, siya ang naghunahuna nga mutukod og simbahan og dili katingalahan igsuon nga mamuhat jud siya. No? In Ephesians chapter 2 verse 20 to 21. In reference with what Jesus said. Now, according to Apostle Paul in verse 20, together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets. So, ni-confirm siya. No? Ningon si Jesus, I say to you that you are Peter, means rock, and upon this rock, building a foundation, it is Christ who built the foundation using the apostles. And here, Apostle Paul, he included the prophets. No? Which is mauman na jud ang sinugdanan sa church. No? All the prophecy were established, and the apostles carry on the message of the gospel. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. What is the cornerstone? Daghag bato, foundation, no? Kuan man ni siya, engineering man ning subject. No, magtukod ka og foundation, daghag mga bato, pero kanang cornerstone maunay bato nga ni-hold sa tanang bato. Nga pag imuha ng tanggalon, mahugno ang pundasyon. Ha, mahugno ang pundasyon. Naay mga bato, si Peter, si Apostle Paul, the 12 apostles, no, mga apostoles, mga pastors, tanan, mga leaders, mo'y gamiton nga pundasyon, magtukod siya og church, no, like so GMC, ang gimo niyang bato, ako og si pastora, para matukod ang church. Una na ang mindset ni Jesus. No? Pero with all those stones, naay cornerstone. O ang cornerstone, siya. Si Kristo ang cornerstone. Pasabot, nga dili ka barog, bisag unsa pa kakuyaw ng mga propeta, mga apostoles pa yung pangalan nila, prophet unani, apostle unani, bisag unsa pa ilang titulo, senior pastor, or the modern pastor, or sabay tawag ana sila, bishop, no? Arsobispo, tanan. It will not matter. If Christ is not the cornerstone, then that church is dead.
hugno spiritually. Walay himaya makita. Walay spiritual multiplication pag dili si Kristo ang cornerstone. Ha? Klaro kayo na sa itong gibasa, ha? No? And the cornerstone is Christ Jesus Himself. We are carefully joined together. Carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. So, igsoon, ang spiritual multiplication, dili na siya dagsa sa mga tao nga, hala, sige dagsa, hala, daghan kay talaw, wata kailas mga tao, no, wata kabalog, nangaluwas man na sila, na ba sila testimony, wata kabalo, hala, basta sige, sulod lang mong simbahan, ana, praise the Lord, basta daghan na ta, praise the Lord. Successful na ang Ginoo, dili. Ang mentality ni Kristo as the master builder, He carefully join all of us. Carefully join. In other words, you are handled with care. With Jesus, the master builder. Ang matag-usa sa atua, importante sa iya. Kaya kung dili importante, lamu-lamuon ra ka. Walang di ba pang mukuha kag mga kontraktor? Pag mga kontraktor bulayog, dili nimo kaila, way pakialam, lamu-lamuon lang imong balay. Pag maglinog og 4 magnitude, wala na, hugno na. Because it's not carefully built. But the master builder, Jesus Christ, our Savior, importante sa iyaha, igsuon, ang matag-usa. Ingnan mo katapad, importante ka. Importante ka. No, importante ka sa iya. We are carefully joined together. Wala ta gilamu-lamu sa Ginoo, hinahinay gyud ta. Gihulat gyud ta na kanus ata mo let go sa tuang mga reservation, ginapasinsaan jud ka sa mga discipler, di ka nag-reply usahay mo, pasensya gyud sila because you are carefully joined. No, gina-follow up ka, gina-asikaso jud kag taman-taman, gina-disciple jud ka, wa jud ka gi-pressure, wala ka gipugos. Gi-allow jud ka sa Ginoo nga mag-realize ka nga mudako ay mo hunahuna, mulambo ka sa imong relasyon sa Ginoo. And then pag naa na kay ma-realize, anam-anam na kagduol sa iya, anam-anam na ka-observe, si Jesus, the master builder, ang nagplano ana, unana siya sa tuang tanan. Munang dinhi sa church, wala ta na nagapamugos. No, nga ang mga membro pugson, mag-evangelize, maski dili willing, di na to na buhaton. Ginabuhat na sa ubang simbahan, ginapugos ka. But that's not Bible. No, ang ingon diri, we are carefully joined. We are very important to His eyes. He knows our dealings. He knows kanus ata mo lambo, kanus ata mo respond. So ang environment sa church nga tukuro ni Kristo, as He is the master builder, unana sad. We respect free will. We respect kanus mo pili ang tao. We are just there, used by God to really carefully handle the people with love and care. Amen? Because the purpose, so that we will become a holy temple. When I go to holy temple, the church is a holy temple. Thoughts to keep. The desire to build a healthy church comes from Jesus Himself. Gika na siya higson. Ang desire ng simbahan, mahimong healthy spiritually. And if the church is healthy spiritually, then the church can multiply spiritually. Si Kristo ang nag-una ni Ana. Ikadua, the church exists because Jesus wills it to exist. Ngano nag-exist ang SOGMC? Tungkol kay giwil ni sa Ginoo nga mag-exist. Ngano ang SOGMC naa sa Royal Mandaya? Tungkol kay giwil ni sa Ginoo nga naata dinhi. Maski dili ta mga dato. Tanaway mong katapad. Dato og itsura. Milyonarya og milyonaryo og mga itsura. Pero in reality, daghan man jud na shock, natingala, namo sa Royal Mandaya? Kasosyal ba? Libre pa ni Odto? Wala baya. Wala ang lagi tag dato, masubraan. Naay tinapay, nga naay asukar para para mabusog jud ba, no? Walang ipapalit ng mga tinapay nga naay asukar. Pag nanay building, musamot pa yun. Nag-exista. Nganong nata din tungod kay giwil na sa Ginoo. Nganong nagkatapok ta tungod kay giwil na sa Ginoo igsoon. Natukod ang simbahan tungod kay giwil sa Ginoo.
Katulo, the building and shaping of a healthy church rely in the hands of its creator. The building and the shaping. Kung paunsa gi-shape sa Ginoo, paunsa gihulma sa Ginoo ang SOGMC, nag-rely na sa kamot sa Ginoo. Siya ra gyud nakabalo, paunsa niya ihulmahon. Pero ang outcome, it should be His church, the biblical church. No? Siya gyud. Siya ang nagdumala, siya ang nag-shape, siya ang nagtudlo, siya ang nibarog. Igsoon, because Jesus is the master builder of a healthy church. Amen? Ikatulo, the ultimate design of the church is to triumph and remain victorious. Say amen. Amen. That's the ultimate design of the church, is to triumph and remain victorious. In Matthew 16:18, tiwaso na to. No, manigingon. Now I say to you that you are Peter, which means rock. Anong nahimong bato si Peter? Tungod ba kay isog lang yun siya? Stable si Peter. Kung imong basahon ang character ni Peter, no? Sanguine choleric or choleric sanguine siya. And then daghang mga instances nga kapila siya nakasab-an sa Ginoo, kabisa unsa ra yang pang storya. Mahadlok siya mamatay, gidinay si Jesus 3 times pero gitawag siya bato. Opposite sa iyahang personality. Gitawag siya bato. Una na mo tanaw si Kristo. Ay mga tanaw si mong kaugalingon, mga Lord, unanid ko, shaky kay ko nga pagkatao. Lord, unanid ko, emotional kay ko. Lord, hindi kay ko kabarog sa kong kaugalingon. Pero ang Ginoo mo tanaw sa imo, bato ka. No, strong ka. No, kay si Pedro mo man eh. Sa diyang nakatubag si Pedro tama, gitawag siya bato. No, upon this rock, I will build my church. So, gi-promise pa yun si Ginoo nga unana yung tukuron, mutukod yung simbahan. And then ang sumpay, and all the powers of hell will not conquer it. That's the identity of the church nga gusto tukuron ni Kristo. Nga tanang gahom sa impyerno, dili kaya mupiog sa simbahan. No? Tanang gahom sa impyerno. Kung imong basahon ang Book of Acts, igsoon, gikan sa pagkunsad sa balang espiritu. Grabe ang persecution. Gidakop si Apostle Peter o si John, gipriso sila, but miraculously, naka-escape sila. Muna ipasabot ni Kristo that all powers of hell cannot conquer it. Kaya si Apostle Peter o si John, gidakop, kaya nagwali sa pulong, gipagawas sa Ginoo miraculously. O gidakop na sad, gipagawas na sad miraculously. Si Peter, gidakop, o miraculously, gipagawas na sad. No? Persecution. That's power from hell. Persecution. And then si Stephen gistoned to death, the first martyr recorded in the Bible. First martyr, stoned to death. Hadlok kayo. Kanang patyon ka nga pinaagi sa pagbato, grabe na, kabrutal igsoon. No? Pero wala nahadlok ang simbahan. Wala na undang ang simbahan. All the powers of hell cannot conquer the church. Then after the persecution of Stephen, si Apostle Paul nga Saul sa una, nagkunsad og great persecution against the church, going to Damascus, kay gusto pandakpo ng mga Kristiyano, pero nag-fail siya, kay on the road to the Damascus, he encountered Jesus Christ. All powers of hell cannot conquer the church. Amen? Then after that, James, gilitan ang liog. Gipatay ni Herod. Patay ni Herod. Pero wa gihapon naundang ang church. That's the power of hell. That's the power of hell. Persecution, fear of death, killings. Tanan pwede, dinautan, gamiton sa impyerno para mamatay ang simbahan nga gitukod ni Kristo. And kabalo ba ka igsoon nga ang SOGMC ni agi sa tagunana, persecution. Nagsugod pa lang ang SOGMC sa una, nangyaka pa lang ang tao sa salog, pero ang persecution namo pang ingrande na nga persecution. Karisib mig death threat. Si pastora, sige tawagan, sige i-text nga pamatyon mi, pamusilon mi. Kay gi-reach out ang anak, na-reach out. Experience mi persecution. Naka-experience mi, nga gi-invite mi sa balay, sa usa ka amuang na-reach out, kauban nato sa una.
Yaka naman ta sa loob. Gisulod mi ato balay. Kay gusto lagi niya nga maabot mi sa family. Tapos dili man accepted sa family kay ang mama kontra man sa mua. Wala ngaon mig ice cream gibundakan mig purtahan. Mga tawa ra sad mi kay sanay na kami ng persecution. No, gibundak ang purtahan kaon gyapon mig ice cream. Persecuted. No, niagi mi ana. No, ang church kaatong naabtan karon. Grabe ang persecution na giagian. Oh, finances gamiton ni Satanas para ma-stop ang church. Discouragement, rebellion, tanan na lang unsay kuso-kuso gamiton ni Satanas, all the powers of hell. But according to Jesus, if the church is the church that is being built by the master builder, all the powers of hell cannot conquer it. Amen? All the powers of hell combined, all the powers of hell combined cannot conquer the real church of Jesus Christ. In 1 John chapter 5 verse 4 to 5, no, gingon din Higson, for every child of God defeats this evil world. Mo di ay? Mo di kapildi si Satanas. Di kapildi ang tanang gahom ni Satanas. Kay ang matag-anak sa Dios, matag-anak ka individually, all of you, defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Mubalik gihapon sa confession. Diba? The confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. And if the church is healthy, because it is being built by Jesus Himself, then all evil, all the powers of darkness cannot overcome that kind of church, because every child of God defeats this evil world. Every child of God. Inay mong katapat, you are a child of God. Muna'y pasabot igsoon. Pag maingon ka, anak ka sa Dios, dili lang ka anak nga, magsigila gilakilak. Kay ma-emotional permi, no, ang imuhang identity as anak sa Dios. Ang giingon din ni Igsoon, no, every child of God defeats this evil world. Every child of God, regardless of your age, regardless of your gender, regardless of your upbringing, it doesn't matter. As long as you are a child of God, you defeat the world. No? Very powerful. Only those who believe that Jesus is the Son of God, only those could truly defeat the evil world. And 1 John chapter 4 verse 4, napagyud, dungagan pa yun nato. No, but you belong to God, my dear children. Sige, balik-balik ko ni Apostle John. You have already won a victory over those people. Who are these people? The false prophet, the false teachers, the agents of Satan, the carrier of the powers of hell, trying to infiltrate the church, with false teachings, with false prophecies, so that the church will become spiritually unhealthy and so that the church will become spiritually dead. Kaya mauman ni siya igsuon. Doon kay di man kaya sa tanang gahom sa impyerno nga maundang ang simbahan, di man niya kaya yun. Na-prove naman yun na. Di man niya kaya. So nag-change strategy ang impyerno o ampon ni Satanas. Because they could not stop the church, they will infiltrate the church. Because they could not stop the church, they could not hinder the church, they will come inside the church and infiltrate the church with false teachings and false prophecies. Munang na mga simbahan nga di mo masabtan, magsinina og puti, nga di na mukaon og karne. Puro na lang gulay. Naisimbahan sa una nga grabe kaayo ginamuhat, 2 years pa lang, daghan na kayo sila, sobra libo na sila, 2 ka tuig pa lang, diris Davao. Grabe kayo, power jud kayo. Nasudlan og false prophecy. Mga false teaching. Di na sila mukaon og baboy, which is healthy, maginang di ka mukaog baboy, no? Kaya di ka ma-high blood. No? Okay man na, kung di ka mukaog baboy. Pero inculcate nila silang faith. Tapos nagsinina na silang puti pag musimba sila.
Tapos ang tawag nila sila mga kaugalingon, Jesus, kumusta ang Jesus sa Davao? Hello, Jesus. 2 years lang. Tiorok. Nya kuyaw kay to. Kaya ang pastor nila, gigamit sa Ginoo ni buhi og patay dito Cebu. Unang kuyaw kayo, kanaas gyud. Pero nasudlan og false prophecy. Nasudlan og false teachings and practices. So, 2 years lang, tiorok ang simbahan. Patay, haskang pataya. Haskang pataya, igsoon. No? No, ni tiorok. Nga naman, because that's the strategy of the devil. All powers of hell, the purpose is to conquer the church. Tungod kay nakita man nga dili kaya sa impyerno, nga iundangon ang simbahan, sudlon ang simbahan. Muna niingon si Apostle John din you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, the agent of Satan, because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Greater is he who is in you than who is in the world. No? So naana digsoon. Pag ang usa ka simbahan spiritually healthy, buhi kayo ang espiritu sa sulod. Bisag unsa nga false teaching, false prophecy, dili mo lahutay. Bisag unsay paningkamot ni Satanas nga i-persecute ang church, babagan ang church, tanang klase nga persecution, kalisod ihatag sa simbahan, na ay rebellion mag-exist, buhato na sa impyerno, buhato na ni Satanas, kayang katuyuan, he wants to destroy the church. But if the church is founded on the cornerstone, and that is Jesus Christ, the master builder, that church will triumph and that church will remain victorious. Hallelujah. Palakpakan na ito ang Ginoo. That's our confidence. Munang kita igsoon dinhi sa GMC. Gamay lang ta nga simbahan pero di ta mahadlok mo sangyaw sa gospel in a citywide event. Wa ta nahadlok. No, gusto nato nga tibok Davao makangker, gusto nato ang tibok Davao makadungog sa gospel. Na pagmuwali ta, di ta ma-intimidate kinsa man ang maminaw sa tuang mensahe. Di ta mahadlok ka naman because we are sure that Christ is with us. That we are founded in Him alone. That we have the Spirit of God and we are victorious because we are the church of Christ. Amen? Thoughts to keep. The church is spiritually healthy if it is not overcome by the kingdom of darkness. Ang simbahan may mong spiritually healthy kung di siya mapiog, kung di siya mapildi sa gingharian sa kangitngit. Mauri kita kung tanawon nimo in the surface. Madaugod ang simbahan pag ang simbahan dili mo compromise. Pag ang simbahan dili mo sugot nga infiltrate. Pag ang simbahan dili mo sugot nga mo compromise, mobuhat og mga compromising nga practices sulod sa church. And I know there are so many churches, mega churches, na supposedly, if you are a mega church, so mega na sad ang imong holiness, mega na sad ang imong conviction, mega na sad ang imong desire to bring the gospel to the world. Pero unfortunately, most of the mega churches, I'm not saying all, but most of the mega churches, a compromising church. Mo minoy una ma-infiltrate. Mo minay una mo accept og abortion. Mo minay una mo accept og same-sex marriage. Mo minay mo advocate og kanang mga wala diri wala didto. Mga mega churches, madungog nimo. Grabe ka secular. Before mag Sunday service, magpatugtog pa og mga secular music para ang mga invites ma-feel comfortable. Og ang tugtog pag yun naabtan na gi-share sa kuha, money, money, money. Money, money, money. Kailan kag simbahan, money, money, money ang imong introduction sa pagpanimbahon. I wanna be a billionaire. Simbahan, I wanna be a billionaire. Ay, before magsugod ang Sunday service. Nana Dres Davao. So, nila ko masaba, kisa na sila. Nana Dres Davao. Mega church. Daghan na. So, igsoon, the health of a church, di mo makita sa numero. Nga healthy ang church spiritually, kay daghan sila, dili na mao ang sumbanan igsoon. No? Dili na mao ang sumbanan. Healthy ang usa ka church
kung ang simbahan igsoon musubay sa unsay nahisulat sa Biblia. Maura gid na. Kay sa Biblia igsuon, the 7 churches, walay mega church dito. Ang gi-recognize sa Ginoo dito, small and faithful church. Sa kadagag simbahan, 7 kabok, isa ray faithful. Gamay pa gyud nga simbahan, pobre pa gyud nga simbahan. Pobre. Way pangbayad sa renta. Musig pangayog donasyon. Pobre nga simbahan, pero faithful sa matas Ginoo. The church is spiritually healthy if it is not overcome by the kingdom of darkness. Second, every fragment that compose a church is filled with power. Do you agree with that? Every fragment that compose a church is filled with power. Mulang before gipadala ni Kristo ang mga apostoles, you should wait that you should be clothed with power from on high. And in Acts chapter 2, the apostles and the church received the first baptism of the Holy Spirit. The church clothed with power from on high. And that's the very reason why all the powers of hell combined cannot defeat the church of Jesus Christ. Because every fragment that composes a church is filled with power. Ingnan mong katapad, you are filled with power. Yes, that's true. You are filled with power because the Spirit of God is in you. Third, the church exists and moves under the heaven's highest authority. The church exists and moves under the heaven's highest authority. Muna ang simbahan igsoon nga si Kristo ang nagtukod, di gina inferior nga simbahan. Maggamay man nagmudako ng simbahan na pag anang simbahan na mamuhat igsoon, muluhod jud ang kangitngit. Mamuhat jud ang Ginoo. Naadyoy kalag, mabag-o og maluwas. Bisag unsa pa kagamay ang simbahan o unsa pa kadago. Pag mamuhat ang simbahan, naadyoy authority. Maramdaman jud na sa mga maminaw nga there is really an authority, and that authority came from heaven. It's because the master builder is Jesus Christ. So we learned today 3 things. The confession of who Jesus is the foundation of a healthy church. Jesus Christ is the master builder of a healthy church. And the ultimate design of the church is to triumph and remain victorious. Word to remember. For the church to become spiritually healthy, it must be true to its confession of who truly Jesus is. And it must fully abide to the building and shaping of its Creator. Unay sikreto sa spiritual health. If the church's intended design is being lived, then it will continue to triumph over the powers of the enemy. Say amen. Malita souls stand.